Waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Thumma sunni ila hadrati masyayikhina wa ulama'ina wa immatina wa asatidatina wa muallimina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa ahlina wa qarabatina wa akhutina wa akhawatina wa hibbaina ahbabina wa dhawil huquq alaina wa dubur alaina wa sallallahu alaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Syu'ulillahi wa lahumul fatihah. Waladdallin. Syu'ulillahi Fatihah. Waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 303 ya guys. Lambang reno. Haddatsana Amr bin Aunin qala akhbarana Hamadun an Thabit an Anasin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi. Kana nabiyyu pada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, panika paling bagus manusia. Kanjeng Nabi Muhammad paling bagus manusia tengkana ben fisika. Rekan lekarlah sebadan muah bagus, tengkalak kok bagus. Paling bagus kholkon wa khulukon. Fisik ban tengkana. Fisik ban akhlak. Artinya ganteng luar dalam. Kholqan wa khuluqan. Ahsanan nasi, paling bagus manusia. Jadi Gusti Allah Ta'ala milih Kanjeng Nabi Muhammad ibadah utusan Kanjeng Nabi Muhammad ibadah manusia yang paling bagus luar dalam. Badan ban kelahakona. Mun manusia selain beda genteng muana tok tengkana lo becek, beda orang cek becek tengkana muana lo genteng. Kanjeng Nabi genteng ban becek apolong. Wa ajwadan nasi ban paling lambang manusia. Paling lambang manusia. Wa asja'an nasi ban paling beungala manusia. Paling beungala manusia. Ganteng bengal lakala patot muncak orang yang semakin saya kocak patot bi badan make bengalah dayaro. Walaqad fazi'a ahlul madinati dzata lailatin ban yaktena ngecit atau betako pasera ahli Madinah dzata lailatin dalam setung malam. Dalam setung malam artinya ngecit margana muncak takok beda suarana cerana muso muncak semangken kan muso nika muni negara sia perang lalu etemu karo jalan rudal da tengah rudal lalamba nika
penduduk Madinah ngecit tengah malam margana ekeding beda suarana musuh, suarana yang kaper, suarana jeren kandana. Fantolakon nasu kibalas sauti becana, maka mangkat pasara manusia kibalas sauti de arana suara, de arana suara. Tadi kandana ekeding beda suarana joron dari laut begitu. Tadi orang Madinah jaga entar takok musuh nyerang, benih cungir reman. Wah kasangnya takok musuh pak cungir reman benih. Tadi orang Madinah jaga yang mulakarkan musuh ya debah. Fastaqbalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbala maka ngadep atau memangki dan nas pasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sabaqa hal yang ku akan luih pasara nabi an-nasa dak manusia ila sauti dak suara. Wa huwa halatin kanjeng nabi yaqulu panika adabu pasara kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam adabu lan tura'u cek takok sama saja, cek takok sama saja. Mana aslinya lan benih cek, tapi maksudnya cek takok. Wa huwa ahlatini kanjeng nabi ala farosin panika atas jeren, numpak jeren. Li Abi Thalha kandi Abi Thalha. Orien nika naat dari farosin. Orien se ada pakapana, jeren se ada pakapana. Jeren atok. Menurut numpak jeren kan malai nyaman beda pakapana. Dari ke jeren atok, orien ada pakapana. Mun mana aslina orien abengkang. Jeren abengkang artinya jeren se ada pakapana. Ada ejok ke. Jadi jeren mun terlalu nyaman pasti ngejok sing tompa. Ontah pasti ngejok, jeren pasti ngejok. Pakapanya mana? Mun ada pakapana lekas labu lecen. Ma alaihi sarojun, ma tade alaihi panika atas faroj sarojun tining pakapa. Maksudnya senikang tengah malam badu suara na jorna musuh kandana sahabat Madinah tuli jaga takok mik musuh nyerang ternyata kanjeng Nabi dunggan luwen ketibi dan ini kan campuru nanti bahwa kanjeng Nabi bengal sing manusia ahlu Madinah mangkat ngambek musuh ternyata kanjeng Nabi lebedai kan tengah dunggan luwen. Ini kan nanti bahwa pimpinan secek bengal lah loki ngatoi orang ketika kanjeng Nabi merang suara namoso orang Madinah merang suara namoso orang ki akompol kanjeng Nabi le temu mangkat kade dan ini kan nyamana pimpinan saya bengal kan jamu kele asja'an nas paling bengal manusia mungkin takuan lo kira makan ketibi aja kemana nah pokokpol pah mangkat. Jadi jaman buru kanjeng Nabi mangkat kade numpak jeren sejeren ada apa nah. Mereka maksudnya nanti aki kanjeng Nabi buru cek akhir langsung mangkat lalu sempat masangin apa. Menjak saking kalau akhir ki pasangin apa gelu. Jadi ini kan nanti aki cek sangkuna kanjeng Nabi cek ongkun cek estona. Jadi khawatir takut beda musuh nyerang kanjeng Nabi tu le mangkat kade. Logi ajagaan selain senajan selain yang gelak pada jaga pada mangkat ternyata geluan kanjeng Nabi menjak saking ngabada suara na maleng klebuna nanang buna ada nabang maleng menjak saking ngabada nyampuruan ada rusuh klebuna beni makompol loreng klebuna mangkat kade orang sing kompol nabang ternyata klebuna lah temu beri disa bengalnya mana. Wa fi unuki saifu ban pandai dalam leer napa bahasa halus lagi pandai dalam leer kanjeng Nabi as-saifu tining pedang artinya akalongan pedang
Faqala maka adabu basara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad wajadtuhu yaktana kungku mangki kaula hada faros. Mangki kaula da faros. Faros se tompak gela. Yaktana kungku mangki kaula da faros bahron da tase. Se maksudnya kecang, jaran nika kecang. Jaran se tompak kanjeng Nabi nika kecang. Laqad wajadtuhu yaktana kungku mangki kaula da faros bahron da tase. Iya, arina ngelef. Aw ataba innahu sa'ungkuna jaran labahrun panika yaktena tase. Maksudnya jaran itu kecang. Jadi hadis ki buru dan aki akhlaknya kanjeng Nabi paling lambat ngoreng, tor paling bengalah oreng. Terbukti cerita ki buruh. Babu ma yajibu min aunil malhufi. Apa barang sewajib panapama dari nolongi orang susah. Wajib nolongi orang susah. 304. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu al-Muqaddir an Nabi an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Kullu ma'rufin dening saben-saben kelakuan bagus shadaqatun panika sedekah. Dene saben-saben kelakuan bagus panika sedekah. Sedekah bene karo wese. Bene karo wese. Ala kok bagus sing menyeneng ka orang nyamana sedekah. Nolongi orang, menyeneng orang. Pada Nabi saya sedekah ka orang. Wa inna minal ma'rufi ban saungkuna panika dari kelakuan bagus antalko tining sobaja tapangki sampean akhoka dak tretana sampean biwajhin tolkin kalaban muah sejember kalaban muah sejember atau semisem muna pangki orang jember lo ablaud lo nyeroteng misem mun bisa sarajan kau orang saya kawa geling kan melarat tabung kilo di marker wah mula di marker aja jak biasa lo tuju apolong lo tuju apolong sangka sedaya kan dari ini sangka sedaya mangki patar tersen kan tanah baik katela udah jual kelam biru deh lalu kira mak sama ngaleh nyari lokasi lain. Ya kan? Mun lah pada di market. Lo bisa dari ate dari sini tabu. Lalu dia ngocol hadis. Jadi nikah cabang ki puru. Mun temu orang soro wajihin tolkin, soro wajah se jember, nyapah sambil misem. Iya kan prakteknya nikah melarat mun kau orang sei. Kewajib deh. Mungkin kaca sajalah kaca secero cunarwa lalu nak hibadain. Mun kau orang semarian di marga lu arwah mare kebele sekalian dua kali reba pakuni yare kan. Reba suruh jare pakuni yare lalu kira mesem saya ketemu. Jadi mun bisa jangki furu nih nikah akhlak si bagus. Pakun bisa jember tapang ki orang senajan nikah orang selok salpa jangkul siandik market wa antu frigo ban sopaja notak sampian min dalwika dari tembena sampian notak dari tembena sampian fi ina'i akhika dalam bedana tretana sampian dalam bedana tretana sampian notak sampean dari tembana sampean dalam bedana tretan sampean ini kan melarat ya.
Canggih buruk andi bagian ngantri somur murni mur sampean bajana nimbah ngeseeh abagati bi tapi ternyata sampean ki bisa apareng ngeseeh baga orang kade. Ya menjang orang lu enjang kok ngantri setengah hari ku wala lo kira senending orang. Nika melarat nika. Sampean bisa abri aing setembe ka orang makade orang tak mentepang banyak aing lo nak kisara aduh tepang mornemor abakan antri pun lambar ya ki ada yang selang nggak setenar somor abak antri jadi termasuk kelakuan bagus sampean nolongi orang ngesein tembah termasuk kelakuan bagus sampean bede somor sampean nimbah ngesei abak orang lah ini kepada saya sedekah campur padahal aing lakar aing somor bener yang sampean kan sampean nimbaki notak ka orang ni ka sedekah lajak pikir orang ngasa kalangkong na bantan kan jadi nolongin motor mogok nolongin nyotok mobil orang mogok kan dan arwah takkan lo sebut hadis ni kan lapa ada yang gila kullu ma'rufin satu jenis kelakuan bagus sampean mun mangki orang yang keen nyotok motor sampean kegaliseng ambu napa lanjut ambu atanya anapa ka ndak bensin nah mun gerak-gerak ten cepon ki burung terat gerak ade kula to man lo ambu ker pikiran sampai ke dewa kalau ker pikiran cek nyapa arah buru deh sir tawo orang ke kule jangan kule deh ya jadi tak orang yang nyedok motor kule lebat lo ambu jangan buru gerak wah jadi jangan orang juga nih gua lu pada kia pakai pinter nih gua deh pakai pinter dan pada kia lo nyodok jadi cek ambu kan bisa senekar kan anak apa motor kak ada bensin nak makin detek yo bengakin kan dia bisa kan dia segampangan ke atas coba kau beraki campurung ki menggerak-gerak luang waktu lah 10 menit kadang iya jang aduh mun nika mun pak yong keun kisah motor de bensin na campur cek parlo na bensin ya tasnya kan beda jadi mun tolongin kisah aroma sa cek tertolong kisah aroma sa cek manfaat gitu jadi kullu ma'rufin sedekah sadaja nak kalakuan bagus nika sedekah lebihan bi saya beri wes saya mencampur mumpah itu lo pengalaman ya enten yang gerak mungkin ada bensinnya gampang campur dan teh iki ngobengakin ke atas sekecil kisah mungkin karo kan ada bensinnya kan tak kan motor rabut tuh senyotok akin lo eneng kedua lo kelar nyotok motor yang keennya Engki kan kisang lo kan baik lejeng. Aku kan kelau sebeda bengkel. Kile aja beda kia bengkel kan an beda. Intinya gak ki burugi napa kullu ma'rufin sedekah. Ala ko bagus nika sedekah. Yang keen. Kampuli. Nah, intinya nolongi orang ala ko bagus nyawana sedekah. Babu ma yajibu min aunil malhufi. Bab barang saya wajib panama dari nolongi orang susah. Nolongi orang susah. Orang susah. Orang melas. Mun tak temane coba sepadah lo akhir saaki. Haddatsana al-Uwaisi qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Nurwa an Abi Murawih an Abi Dzarrin su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khairun. Periksani pasira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali tiningka di mana amal paneka khairun lebih bagus. Sahabat atanya ke Kanjeng Nabi amal panapa se lebih bagus. Qala ada bu pasira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam imanun billahi iman kalaban Allah nomor 1. Nomor 2 wajihadun fi sabilih ban jihad dalam agama Allah. Aja dalam agama Allah ni kan menambah perang dak remah agama seteroja ke. Sebagainya kita lo perang dak remah agama seteroja ke ngaji.
Tapi tolabul ilmi jihadun fi sabilillah. Ngaji nyari ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Kalian kocak orang nyari ilmu sete pondok, kocak sete mati syahid, sete syahid. Jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilih dalam jalan Allah atau agama Allah. Qala ada Abu Basirah rojul siatahnya rojul we fa yurriqabi afdalu, maka tiningka di mana budak panik lebih utama, tiningka di mana budak selebih utama. Artinya muna mertiakina budak sepaling raja genceran apa munjak semangkena pertanyaan muna kurban sepaling utama sekatin apa muna kurban. Qala ada Abu Basirah kanjeng Nabi aghlaha thamanan, sepaling larangah rikob apana thamanan argana, sepaling larang argana. Mun lambe amrtaki budak mele budak pas merdeka aki nika amal raja. Lah kan ada budak kene yoba contoh begula ke kurban apa sepaling utama aghlaha thamanan, sepaling larang argana. Ya tantona mun larang argana berarti kahna bagus. Sampai antar pasar kurbana melihat sape nemu pelian harga 30 juta bereng 35. Hitung 30, hitung 35 melihat sekemaan. Lah 30 aja heuy iku. Mungkin depan ada Jokowi syarat apa nyawana apongka korpada apongka. Nah apongka cang goreng. Asango Pak Polo mulai depan. Campurun dengan oh bangga sampean asango Pak Polo. Pahmangki umur apa harga 30 bereng harga 35. Nika sampean lebih utama melese 35. Ki. Melese lebih larang. Kita tonton campur lo kira pada lebih raja. Lebih raja. Aghlaha thamanan, paling larang rikob apana thamanan. Mungkin orang kalau ada pak ya kebeli sedepa, thank you. Orang kalau ada pak ya kebeli sedepa. Makanya termasuk orang yang karwa kan lah naya daging antar ke pasar meliambi rekannya. Paha nemukan telok setengah bereng telok juta, nah bereng telok juta 500 rekannya. Tapi meleset telok juta 500 mon pesena depa. Lalang anak sekene anje bayi lah pada siapa iku mungkin pada sana pada saken lebih utama dan buru sirajaen wa anfasuha inda ahliha ban paling bagus rikob paling bagus rikob inda ahliha mungku keluargana rikob paling bagus rikob mungku keluargana rikob paling bagus rikob mungku keluargana rikob. Larang ben bagus. Ki kurbanan seadaan Bibu Sugami itu Prabowo kurban sampai sekian semiliar. Semiliar je 1000 juta. Cek kebelia sampai nek kenaan oleh 20 miki kan saya keden. Jadi sampai setung semiliar. Qala ada Abu Basirah rajul afaroaita illam astati ba'dul amal. Gampangnya sini kamun manana afraita mun aslina ngabarakeun ajunan dak kaula. Afraita ngabarakeun ajunan dak kaula. Artinya katina apa mun lo bisa illam astati lamun tak qobasa kaula. Ba'dul amal dak sebagian amal. Katina apa mun kula lo qobasa. Kila kan tanya ki amal si bagus apa? Jihad. Norok perang. Pas ternyata lo bisa akurban ternyata lo bisa amrki budak lo bisa pas alaku apa ring amal setrolia genjeren surah jihad lo bisa akurban lo bisa ya sampai umur seket kandana lo teman kurban cek ada lebih dari se lo teman nanti sampai nganggur saya kurban akhirnya lo teman nanti se lebih tepat telasen jamburu palo akurban akurban lo toman jihad lo toman nyari akan jaran di gimana? Qala ada Abu Basirah kanjeng Nabi
tu'inu dha'ian, nolongi sampean dha'ian da orang se sia-sia. Nolongi sampean da orang se sia-sia, nolongi reng apes. Nolongi reng apes. Termasuk apa wasyo lejataan dari kelebun. Lo andi apa dia kebayaki kan menolong kok beri separuh beri nolonginya mana kan beda dengan ini penolong kok tuh milo separuh kan ngarap pentelo bulan cair kan tanah dia pentelo bulan cair mosok penolong pada beri separuh kan lakona karo sekalian seben saya nolongnya ke bayi mangkok sing ngurusakin nanti ini kau urusaki kan mun cair 100 ongguannya kayak pasti pencair enggak pencair apa sekalian mungkin hanya mengumpulkan cukup sekalian kebayakin detik pas cair ombal 100 pandai 3 bulan lagi cair boleh besok lagi abri boleh pencair lagi ngumpul beni tuyinu doian beni nolong ngereng apes nyaman umpandi sebelum iki sebelum iki pencair melo pencair catosnya tu'inu doyan nolongnya sampai ada orang apes tidak apes lo andi kakak lo andi ria yurusaki tapi pencair pakai keduain lo nolonginya nolong aw tasna'u li akhraqah o tabe agabai sampean ini ada mana nih li akhraqah kan di orang se teluratus lema ada cari sarana pada ada pah berdesa komen lagu orang mun molang atad ajar gelu daya insyaallah sedang sarana ada keterangan lafaz dan ada biasanya beda pada tempat ini kan tak ada ngaranya kula tahu sarana beda biasanya makna perkara pada kisah maksudnya keterangan Arab bagi ya baik wah mun mola ajar gelo qala lanjut ada Abu Basra rajul afraita in dha'uftu ngabere sampean dek kaula lamun apes kaula Abu Ari orang lelok mampu sekali lamun apes cangkile pertama surah jihad lo bisa jihad petaki budak munjak setia surah kurban lo bisa campuru noloring apes lo bisa Mula bisa qala ada Abu Basra kanjeng Nabi tada'un nasa minasyarri tada'u atingkal sampean annasa dak manusia minasyarri dari kecobaan atingkal sampean dak manusia minasyarri dak kecobaan artinya mun sampean lo bisa ala ko ngak gelek sia manfaat ka orang ya paling ngepol di budi mula kalau lo bisa jak ganggu orang sampean lo bisa kurban lo bisa sedekah lo bisa nolongi orang lo bisa mece embong lo bisa lako bagus ke orang ya carana tada'un nasa minasyarri jak ganggu orang salala tak toman bedeguna naka disakan nana tak toman bedeguna naka kancah pagi aganggu bareng sebedeg salah tak toman membecek pagi edu budu pada makna kala akhraq nika al akhraq huwa syakhsu dhaifut tasarruf
au alladzi la yutkinu ada al-a'mal awid sonae. Mana gelak tasnawa kebai sampean li akhroko kan di orang se apes. Artinya orang apes minta baik kebayaki kebayaki. Tapi mun samangken kan kaprah ngumpul ngungkos. Akabaya seret majer. Akabaya majer. Mebece anu kapi motor servis kapi majer samangken. Jadi campuru mun sampean teruan di amal termasuk abai kebayaki orang selo oning akabai tibi. Mun lo bisa maka dibudi nikah tadaunna saminasyarri. Sepenting cek aganggu orang. Cek merogi orang, cek masosa orang, cek mengecit orang, cek mata ko orang, cek aganggu orang. Ya termasuk suarana salon, suarana motor. Orang teh dengarwa pah pete. Ya mun mete dalam waktu sesekiranya orang lo terganggu. Kalau 10 siang kan waktu nareng ngare mete kan tanah. Lamun malam apa boleh Jumat, lam Jumat orang ngakompolan, orang ngayasinan, orang ngadibeun, pai pentuni bereng salon. Dadi campuru ya lo kira salon motor. Motor sing ngatetet amun nyebeuleng roa, tetet. Ana berna. Salala tak bisa campuru ala kosa manfaat ka orang, maka terakhir sabuna kanjeng Nabi tadaun nasa minasyarri. Cak ganggu orang. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu asalnya. Tasaddaquha ala nafsik. Mun fil mudhari asla tang dua padana talafzo asla tatalafzo. Mun al-fi'ara wa ma bita ainib tudi qad yuktasar fihi ala takatabayyanul ibar. Asla tatabayyanu. Fa innaha maka sangkuna tada'un nasa minasyarri shadaqatun panika sedekah. Tasaddaquha sadaqah sampian kalaban sedekah ala nafsik atas abeung sampian. Sampian lo alakoh saya ganggu orang nika genjere abali ka sampean tetapi padana sampean asdeka ka abang tibi. Tetapi kerpekir mun lakuane kerpekir ada ganggu orang nawanten deh. Mun ganggu orang campuru cek lakonin. Barang saya ganggu orang mun nyambuin berarti ken niser ka abang tibi. Darung aja. Benar. Mana di akhir Tuhan Salam belum kan berarti sudah kok mereka dia urus beda. Darung. Mana dia ada tuan sampai danu ini sedang muda orang korla cetek petek ada muda orang kan sudah berarti orang sampai dah belum kan ini kan cara benih belum urusan belum kan urusan sholat benih urusan dia tahu mun bodong dua benih urusan munying bodong jauh urusan benih maksudnya brong oh nyago plong jauh di mun lo yang kuy wis kan setiang malamat yang pengajian lo oleh tadi lo yang kuy ya les deka kabeng wis motore kan setiang kok sadar lo yang kuy agak gubale maka les deka kabeng iya gitu aja cak kok kelakuan saya ganggu orang brong iya ku jago cak kok kelakuan saya ganggu orang fa inna sadaqatun tasaddaquha ala nafsik ya pokong ambui mun sekiranya kelakuan aganggu orang maka dia asdeka kabeng dadi ganjaran kabeng
306 Haddatsana Hafsun bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'id bin Abi Burdah sami'tu Abi yuhadditsu an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada buah kanjeng Nabi ala kulli muslimin shadaqatun panika atas saben-saben nang Islam dining sedekah panika atas saben-saben nang Islam dining sedekah malamnya pengajian terangaki sedekah aja benih suruh bagi ka kiai ka ustad beleuna saya melarat sedekah kade Mene Quran nak laungku ya salunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina sampai sedekah infaknya pertama lil walidaini sapa wal aqrabina lebana kan sabana kita buku ya wajang kanju sabun Imam Suyuti ganjera sedekah wan akad tingkat sepuluh raja sedekah ka ulama kita bugia tapi Al-Qur'an kehibur nikah qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini reng sepoi pakade bala pakade mun saweran itu benih baleun aja bener ya jangan aja kan cantik bing pada mabung atuan rumah aja jadi campuru sedekatun apa ala kulli muslimin sedekatun panika atas saban-saban Islam tining sedekah qala adabu basara rojul jarang laki dari sahabat se mengomongan budabuan sareng Nabi afaraita illam ajid afaraita ngaber sampean dek kaula illam yajid lamun tak agaduan basara muslim illam yajid lamun tak mangki atau tak agaduan basara muslim campur benare orang rek kudu sedekah benare kudu sedekah lamun lo agaduan qala ada buah sedekah kanjeng Nabi fal ya'mal maka ala kuwa pasera muslim fal yanfa maka amanfaat pasera muslim nafsahu da abang muslim wal yatasaddaq ban asadaka pasera muslim campuru ya mun lo andi ala ko online angku tibi lebina kesedekah qala ada bu pasera rajul afaraita illam yastati ngabarakina sampean dek kaula illam yastati lamun tak kobasa pasara rajul aw lam yaf'al atau tak ngelakoni pasara rajul kan cek be ngelara apa sahabat sing tormator ka kanjeng Nabi kan pan lebele yen mun bisa ki iku wato mun lo gadean ki iku wae kangen bengal kanjeng matur rek kanjeng Nabi lo tuka laka-laka nanu nih ka syariat lah kalau engkau itu nyaki saja nih sampean benares deko lah mulai gaduan badai kitab lima de pertanyaan nak lima de karena apa tadi saya kitab di KSN lima de judul kitab lima de karena apa salah satu kan nikah karena apa kanjeng Nabi cek bebas ada buku sedekah cek luas ada bos sedekah jawab karena kanjeng Nabi tibi haram nerima sedekah teti make cerita sedekah to lo curiga ya orang mun kula ja pidato sedekah curigain gara lo di PC aja iku gara lo punya utang aja senika tadi kanjeng Nabi sedekah banyak budak-budak kanjeng Nabi tentang sedekah teti lo kira pas rasane coba karena kanjeng Nabi haram menerima sedekah. Kula sepen toman madepa pengajian kelero hidu kale kelero kula. Toman madepa iturin, toman madepa kilis lejang. Ayat tafsir sepen faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Sanika ya ayat nika. Sampean mun nyabe ka kanjeng Nabi maka ada sedekah sanika. Ya ayat nika. Sampean mun nyabe ka kanjeng Nabi maka ada sedekah. Bigula kelero kula ngako kelero toman ibu pak kompolan turin ibu pak kompolan kelis lejang artinya sahabat di lamba iku rekan menyabisa ke kanjeng Nabi
Soro sedekah, bikule kelero nah. Sedekah nak Kanjeng Nabi atau keluargana, lah ini enggak salah. Kanjeng Nabi ini enggak haram nerima sedekah. Terus dan apa ayat ki bro nika? Ayat ki lagi samun orang nyabi saka Kanjeng Nabi, soro sedekah ro jelen. Nemu orang miskin sedekah, malah itu sana adaan, malah itu maki Kanjeng Nabi abang bersih. Kayak Quran beda khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi sedekah eka suci. Jadi dari ayat kila menyabi saka Kanjeng Nabi soro asudeko kula kelero sampai narangaki maknanya asudeko ke Kanjeng Nabi atau karing lain atau ke keluarga. Lah nika kelero nika benih Kanjeng Nabi bisa sedeko. Pakon sedeko ro jalan. Nika ayat nika enasah. Enasah esalen artinya kewajiban nika iburungaki karo sempat ia malaki sekalian Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini kan diobeng sedinar kan tanah poro pesek ini ibadah di dirham ben matur ka Kanjeng Nabi sedirham ki bagi orang kelu sedekah ke orang kelu pah nyabis ke Kanjeng Nabi. Tapi ayat nika inasah kisah artinya iburungaki kewajiban gila surah sedekah ini burungaki. Kula mari madepak semakin bahwa saya berdepak kula pengajian kompolan dua kali sapan itu kelero polana bi kula sebut mun nyabi sakanya Nabi pakona sedekah lagi salah. Benih sedekah ke Nabi tapi sedekah eluar kaoreng malaya abang soceh. Dan coba ki ibu dalam kitab 5 ana apa Kanjeng Nabi min nerangake sedekah tok. Ya polan Kanjeng Nabi haram nerima sedekah. Dadi nabe bebas lo irasanin coba lain perengkula lamun kula pahadraki sampean sedekah malai selamat nika icurigaen polagen tadi wese polagen penyawa tengah pada yarwah. Jadi nika keterangan tambahan kena asli adalah karena naki pada apa hadis-hadis tentang sedekah kisah naki pada apa malai orang kiawaning ala kulli muslimin sedekatun panika atas saban-saban yang Islam tining sedekah. Mun hadis lain iki terangake sebadan niku kudu sedekah. Wasr-wasr tolang niku kudu sedekah. Wasr-wasr tolang kriki bae rempah wasr-wasen nika. Per kriki nika. Wasr-wasen gede kriki. Ala kulli sulama min ibni Adam sedekah. Setiap tolang niku kudu sedekah. Lah nika men lo andi cukup asolat duha benare 2 rakaat. Jadi sampean mun asolat duha benare 2 rakaat nika sampean gugur kewajiban sedekah. Mun sampean campur salah benare la tak sedekah kita asolat duha aja ki andi otang sedekah. Cek saking sampean nenenge masake cang gelek tolang nika. Pa beda tolang se king sertung we berapa biaya nenenge masake. Pak beda tolang saya nak operasi berapa biaya nanti masak? Lain ni kan makanya tolang ni kan, bakon sedekah. Bakon parengaki ke orang fakir miskin. Lamun lo andi campur fa'ilam yajid asolat duha 2 rakaat. Jadi asolat duha niatin nyedekah ya asolat duha niatin kasoki. Mun asolat duha kasoki. Banyak orang asolat duha kasoki. Sedekah apa salat duha mun kulak kurwa sebelum mangkat alaqah salat. Sebelum mangkat alaqah salat duha 2 rakaat. Iya bener jang. Ya mun lo bisa caan campur aja salat duha. Kelara mah keluar pesetok benare pae kok kan. Ya salat duha. Afaraita illam yajid menlo mangki menlo andi qala falyamal falyanfa nafsahu wal yatasaddaq qala afaraita illam yastati aw lam yaf'al qala ada buah sarangnya Nabi liyu'in dzal hajatil malhufah sejudul lagi sama malhuf liyu'in nolong apa serang muslim dzal hajati da orang se andi kebutuhan al malhufa sesosa nolongan sampean ada orang sandi kebutuhan sesosa kencek tak anding apa kan dana aw tangah kencek buto na aw tangah
paringi utangan mulakar sampean andi aduh kayak di pahloi bejer wade jeneji kade kayak di pas abid jadi nyampur pahbila sih nolong areng susah jadi mulakar tepak ngagaduan bade beletang geparloh nika berarti sampean masuk ke nika nolongi orang susah termasuk amal siraja nika ma yajibu judulnya wajib nolongi abantu orang susah orang susah yang gila bab nikah bab keperluan PSJ ya mentepang loandi nyari utangan mungkin susah-susahan orang pun lagi kembali orang susah di musibah apa di ruang kan mun susah parloh obeng nika ngincam kau orang ya jangan lamari beri lambat tandi cekak aja aku lamari beri kan cekak lo beri boleh Allah lagala ana bernam ku sen alam qala afraita illam yastati aw lam yaf'al melok bisa ki ku apa boleh rele afraita illam yastati aw lam yaf'al qala adabu sareng nabi falyamur bil ma'rufi maka merintah apa secara muslim kalaban kebagusan qala adabu pasira muslim beni ya pasira rojul saya tanya afraita illam yastati aw lam yaf'al mun bisa ki dia boleh qala adabu pasira kanjeng nabi yumsiku anis syarri ngeker pasira muslim dari kecobaan ngeker pasira muslim dari kecobaan kor lalo aganggu orang di budina seniker kan kor lalo aganggu orang rekan lalu bisa ala kau kebagusan sana berna dari ada orang dek apa di budina ya kor lalu agak goreng orangnya anak berna yang buru yumsiku anis syari ngekar pasirah muslim anis syari dari kecobaan intinya di budina kor lalu agak goreng nih kaca okor ka abeng okor ka kandena orang mun bi orangnya rasanya ya ganggu berarti lunjak pada itu nanti okor ka penilaian orang sambil along polong berengoreng romale orang rasana orang tentang abang mun sampai beda orang negor situng dua berarti lah kalau abang lo tepak jadi yumsiku anis syarri ngeker bahasa muslim dari kecobaan intinya pada berhadis atasan gila tok mentok di budina pada lo bisa tapi lan neneng saya penting cak ganggu orang fa innaha lahu sadaqatun fa innaha maka saungkuna yumsiku anis syarri lahu kan di orang sadaqatun mereka sedekah legen jeren cang kanju gelar wa sebiasana ala ko kecobaan maka pas ambui sandi polisi tidur mun tak aguna patebu legen jeren cangkan dulu masang gelu seminggu panen sope orang pas tebu legen ceren deh cangkan juga kan suruh masang kade jaga lerwa motor apa punya kade apa dibudi nak ambuin jadi polisi tidur aja beda saya maklum saya kota maklum aja kira masjid kira sekolahan kira apa maklum orang aja lo agrundung dari lokasinya lo agrundung mungkin kenangan tandes tak patut dipasangin orang yang geruntung berarti aja lo maklum kan bernyawa dapat dimaklumi harap dimaklumi pengkira sekolahan pengkira masjid atau apa kenangan silakar patut coba dah bersih tidur mare orang lo santak dimaklumi orang lo geruntung mungkin kenangan bebas yang buru ya beda tuku pribadi tuku ngabang mosok kena abang ngetok terus nyawa apa orang lebat sekapine pakai atabu kan begitu kan Tenting, oleh kan ceret. Ya kalau anak buat lah, boleh neman diman kapi umum. Cela aku udah takar ngaltok mentepang lo ngatela, beda bareng etong kantong motor no, pas santar pas anu kelatakan ngaltok takaran santar. Jadi mantar pada selamat. Intinya, lalu kira lekan ceret memasang kisah. Jadi monita bu lekan ceret. Yumsiku anis syarri fa innaha lahu sadaqatun
Artinya ja'ala ko kelakuan si marogi orang. Babu man da'a Allah ayu hasina khuluquhu. Babu bab man orang. Da'a satu pasal man Allah ada Allah. Ayu hasina da supaya ma bagus pasal Allah khuluquhu da akhlak man. Toman atu ka Gusti Allah taala mantare paring akhlak se bagus. Menatu aki baji itu aki. Ya Allah mantar bagus sebadana, mantar bagus akhlak. Pak boleh dua nak kacang. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah agati ajunan mabagus aba gula bagus aki tengka kaule. Tetapi babu manda Allah ayu hasina khuluquhu. Abba orang satu pasal manda Allah supaya mabagus pasal Allah de akhlak man. Tetapi abah terlalu bagus yang kaki nak minta Allah. Ya Allah gula bawa tetiaki orang se bagus tengkana. Nak potong pada tetiaki orang se bagus tengkana. Ini kan nak minta Allah. Bada salawat dikasoki oleh jasaan dari Rai Ismail. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u lana bihal arzak wa tuhassinu lana bihal akhlak. Papolong ini kan. Ya Allah, as-sholawat paringake sholawat dak Kanjeng Nabi. Kalau bersolawat nikah ajunan magempang rezeki kaula, majempar rezeki kaula, ben mabagus akhlak kula. Nika ijazahake sareng Ra Ismail pengajian saben. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u lana bihal arzak wa tuhassinu lana bihal akhlak. Lo oning napa terbalik ya? Terbalik sekeman seadaan. Seadaan dah kira. Arzak ke semen tak ada kan. Nika solawat eka soki ban eka bagus ka tengka. Monapal baca puru nika. Kira makelo anu oleh ganjar solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u lana alaina bihal arzaqah wa tuhassinu lana bihal akhlaqah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u alaina bihal arzaq wa tuhassinu lana bihal akhlaq. Ataba kila tuwassi'u lana ataba tuwassi'u alaina. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Abdurrahman bin Ziyad bin An'am an Abdurrahman bin Rafi at-Tanuhi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyad'uwa. Saguna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana panika bade pasal Rasulullah yukthiru panika banyak pasal Rasulullah ayyad'uwa dan sebajak tua pasal Rasulullah. Nika torai bi sampean nika tuana Kanjeng Nabi. Torain nika baca tuana Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Allahumma ya Allah inni saguna kaula as'aluka panika nyoon kaula da ajunan as-sihhata da kasehatan. Nomor situng nika sehat nika nomor situng. Jangan hati sesaban ruang as-sihah khairun limanit taqwa. Kesehatan lebih bagus kan dia orang saya takwa. Bisa bajeng, bisa ngaji, audu lo nak tonton. Kesehatan mertu. Jak dua minta pesetor. Dua minta pese merdua. Lah itu Nabi ini kan minta pese lo sebut nih kan. Minta rezeki lo sebut. Nomor setung as'aluka as-sihah. Ya Allah paringin abak kesehatan. Melo apal cak apa sampai anak tua mari bajang cak mature. Mari bajang mari kalau salam bah cak mature. Ya Allah kula nyuun kesehatan. Mun sampean nomor sepo sehat alhamdulillah.
Tiba aban ki umur ngode lah kula sakit kapi tolang. Ya Allah kula nyuwun kesehatan. Wal iffata ban iraksa. Iraksa dari syahwat. Iraksa dari syahwat. Lo kecak. Cek nyalian orang salah kau kecubaan kata dosen. Lo kecak. Semakin kasus berita iman diman pondok banyak si coba. Jadi nyontuan aman pada iraksa. Pondok iman diman banyak coba. Coba edema. Jadi mun lambat mungkin berita ngani kalau ada Pak Margana ada video. Semakin iman kiman. Jadi tuan Kanjeng Nabi. Napa? Wal iffah, nyoon iraksa dari syahwat. Maksudnya iraksa dari ngelakoni syahwat haram. Cukup kalaban halal. Nyoon kesehatan, nyoon iraksa wal amanah ban amanah. Sekocak amanah nika kening percaja. Amanah. Kening percaja orang. Erok patoro elok dengki. Wa husnal khuluq ban bagusnya akhlak. Bagusnya akhlak gelak kisah. Nolongi orang, melok bisa cak ganggu orang. Waridho bil qadar ban ridho kalaban pasten. Ridho kalaban pasten. Para pasela kare takdaraki Allah depak kesampian bakal depak lo kira benereng nyeke. Pana pasela takdiraki lo depak lo kira bisa depak make beda orang neraki. Waridho bil qadar ban ridho kalaban pasten. Tapi ini kecil kalau pandai orang manusia ini kau tu usaha, Waridho bil qadar, ben ridho kalaban pasten. Nika lemak nika saya pentas nika tuan Kanjeng Nabi karena yuksiru. Kanjeng Nabi sering tuan nika. Ya Allah kula nyoon sehat, nyoon raksa, nyoon amanah, nyoon bagus tengka, ban nyoon ridho kalaban pasten. Telur ratus belu. Hadatsana Abdus Salam qala hadatsana Ja'far an Nabi Imran an Yazid bin Benus. Lo ning bacana. Qala dakhalna ala Aisyah. Dakhalna masuk kaula saja ala Aisyah atas Siti Aisyah. Fakulna maka adabu kaula saja. Ya ummul mukminin wahai ummul mukminin. Makana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panika panapa? Beda panapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat adabu basara Aisyah. Kana khuluquhul Qur'anah. Bada panapa akhlak Rasulullah Al-Qur'ana panika Qur'an. Artinya akhlak Rasulullah sesuai bareng Qur'an. Contohnya taqrauna mau sama saja surat Al-Mu'minun dak surat Al-Mu'minun. Qalat adabu basira Siti Aisyah Iqra ma ca sampean qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ke budi la dalam qad aflaha nikah akhlak saya sebut fi salatihim khashi'un muna salat khusyuk walladzina hum anil lagwi mu'ridun minggu dari perkara-perkara saya percuma saya mainan walladzina hum lizakati fa'ilun ban ngalakonin majar zakat walladzina hum li furujihim hafizun ban araksada kemaluan. Kana khuluquhul Quran, akhlak Kanjeng Nabi sesuai Quran. Mungkin sampai anak tanya, nikah tamu laki menyabis dak Siti Aisyah, atanya hukum. Nikah lah saya tanya Kanjeng Nabi kan. Mun anu campurnya geser pemasuk ke dalam. Iya. Geser masuk ke dalam. Apa campur?
Nika Siti Aisyah nganggo cadar nika, nganggo cadar. Jadi Siti Aisyah sampun sedana Kanjeng Nabi. Lah maka sahabat pun tanya hukum nyabis ke dalam Siti Aisyah. Siti Aisyah bini sahabat laki nika kan lain jenis. Lah katina apa carana cepon kula dakhalna ala Aisyah. Kula masuk matamu ke Siti Aisyah. Lah nika Siti Aisyah min waroi sitrin dari budina satir. Bani Siti Aisyah mangki tamu laki nika. Jadi sampean salah paham badai dalam hadis sahabat nyabis Siti Aisyah atanya hukum. Lah nika Siti Aisyah beni mangkiin tamu laki langsung nika nganggoi satir. Beni cadar satir kan dengan. Jadi ruang tamu ikan dana masuk ruang tamu nika beda satir. Kalau kene perang suara neto. Jadi sahabat laki kelihatannya ya ummul mukminin maka khuluqu Rasulillah. Siti Aisyah jawab dari dalam bededeng dengadeng. Beni pas cangpuru kebai dalil kan Nabi ustade samangkenan kan dana ustade ceramah anu hadirina laki beni nikah. Nika Siti Aisyah dalam satir. Coba deh semangkenan kan ada ustade ro mun pidato bidi lem bede bidi lem kotak. Jadi tas panggung beri satir ya. Jadi ya ada yang make laki semerang lagi lo kata elak nyaina sa pidato. Menurut Siti Aisyah nggak nikir kan beda satir. Pleman. Ya percuma ngunceng si bini ego ya. Min waroi sitrin dari budina satir. Lo bisa. Iya mun sepo ki bentenan. Mun sepo kira viral. Jadi Siti Aisyah ini kan mulang dari budina satir. Sampean. Lah sepo sampean jantan ju. Kan peraturan Gustar Sidogiri kan kudu nganggo cadar santrena lah kan. Jadi santri madrasah bagian benat seraja kudu nganggo cadar. Kudu cadar. Aslinya aturannya kudu nganggo cadar. Orang laki mulai mulang santri bini sebatas ilmu sefardu ain, sewajib. Jadi mulai lebih dari sefardu ain, se bapa salat, bapa haid, bapa anu fardu kifayah. Lo oleh nyata. Kudu anu sampean. Kudu Elenos. Tadi tanpa selain. Nah kena kene juga. Mereka balik iku lereng bini nikah aurat sebadan ilwara salat. Ilwara salat dung santaan. Mun dalam salat reng bini nikah wajah bani aurat. Mun dalam salat wajah bani aurat. Mun dalam salat sedajana badan aurat. Sebenarnya saya cadaran itu sekarang kare itu ya nana. Ilwara salat sebadan aurat kecuali menurut sebagian ulama anafsara illa ma dhahara minha itafsara itu wajah ben telapak tangan dengan syarat laisa alaihi zinatun. Kudu ada perhiasan. Teti wajah ria menurut sebagian ulama beni aurat dereng bini teti reng laki campuru makene ngalakan dan lauk dosa kor lauk sahwat kan dengan syarat sebini ada perhiasan. Ada beda, ada gincu, ada celak. Makelah seno lah beda maksud ya. Engku. Iya itu melarat. Akhlak kanjeng Nabi khuluquhul Quran. Kana khuluqul Quran. Terus surat Al-Mu'minun qala Yazid adabu basara Yazid fa qara'tu maka mau sekaula qad aflahal mu'minun ila li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nika sampai ghairu malumin 6 ayat. 6 ayat dari qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Qalat adabu basara Siti Aisyah kana khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana pada panapa Quran
khuluqa Rasulillah panika akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mun akhlak sesuai ku peran Quran berarti lo apa sowan, lo ngastuan, lo ala naden. Quran ni kan beda aja dek pandai saya contoh aki saben wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Le sekoca wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ni kan senikang sampean ni salah orang ki nyaporah pas sampean ki jung bagusan abri. Kandana ding sampean ni ka kening pabudhu bi orang mobil kandana kening serempet sampean ka orang sing nyerempet lo akikir lo minta tempo pas sampean ki abri rokok kandana di mana semua wal afina anin nas nyapora dari orang pagi tambah muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi salah sampean ni salah orang ki gelem nyapora pagi sampean lebih ala kau bagus ke orangnya ya om bela kaki sampai suan kangko ki gua kan dana pesuai orang sampean lo males pas sampean nyapora pas ki sampean beri rokok ya om bela kaki se pesuan sanggup kan engki bab nikah mungkin bab nyerempet yang keliru kan dana beda tukang becak nyerempet mobilnya sampean pak ke mobil larang kan dana lihat ini sampean nyapora kan kisah tukang becak lah cek ngeter susah pula nama bodoh mobil sampean cek ngeter semua orang nolok sengaja jadi sampean nyapora kemarin nyapora pas ki abri rokok kan abri obeng kan dana hah ya kebala perintah Al-Quran ya campur ini nikah super sekali wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah ki bisa nyaporah ki bisa lebih lo kira bisa apa kan salah ya orang ki nyaporah ki lebih ya lah contoh aki tibi apa ini kan sampean salah ya orang sampean ke orang kisah nyaporah pas sampean ki abri per persen canggel nah ada nikah lamun ulama lamba toman edumpak bi pelayan edumpak jadi pelayan teng na tengarwa pelayan teng na tengah munjak setia kan nana pah tukang anu ya sing pengajian no kak ngangka ke kiai kan nana ya ngangka ke kiai pah bideng kan yang dumpak tepak ke HP ne kiai pada rumah teng na tengah ke kiai ai ngoten bebideng pak rebu tepak ka HP ne kiai aduh kereng susah kan nana dia pak bi kiai na sepora lah lo sengaja lo berapa cek no anu lo berapa pagi parengin deh artinya orang salah ki sepora ki persen pak dumpak boleh jangan Aneka saya campuru wal afinanin nas